السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام في درس جديد تحت عنوان Les parallélogrammes. توازي الأضلاع. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نشوف شنو هي la définition ديال les quadrilatères. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? Un quadrilatère est une figure qui a 4 côtés, 4 points, 4 sommets. كيفاش نقراو هاد لا فيغور هادي؟ كيفاش نسميوها؟ غادي نبداو لا ليكتور بالحروف وبواحد لا فورم سيركولير. مثلا نقولو ا بي سي دي. الا بدينا من ا غنمشي نتبع هكا هذا. الا بديت من بي غادي نقول بي سي دي ا، حتى هادي سميه صحيحه. الا بديت من سي مثلا نقول سي دي ا بي، حتى هي صحيح. وممكن نقراه بالعكس. دونك ممكن نبدا ا دي سي بي، الا بديت من ا غادي يكون دي سي بي. وكاع هادو قراءات صحاح لا ميم فيغور. اهم حاجه هو ان الحروف يكونوا متابعين بشكل دائري. ان autre exemple هذه c'est une figure d'un quadrilatère. علاش؟ لأن عنده 4 côtés 4 sommets. و ممكن نقراه إلا بديت ب E نقرا E F G H. Un autre exemple, c'est un quadrilatère qui a 4 sommets 4 côtés. donc ممكن نقراه M N O P. وإلا فكشتنا القراءات كتار. Un parallélogramme, soit 3 points non alignés. Tracez E le symétrique de A par rapport à O. هذا درس تاع لا symétrie centrale ديجا شفناه. غادي نستغلوه باش نبينو نستغلو لي تكنيك او لي بروبريتي ديال لا symétrie centrale باش نفهمو بيان هاد الباراليلوغرام. دونك باش نرسم E le symétrique de A par rapport à O، نرسم une droite من A وغادي نشوف لا ديستانس ما بين A O هي نفسها اللي غادي نحط O، وغادي نلقى E ونحط E. اش يكون O؟ باش نراجعو لا symétrie centrale، O est le milieu de AE. donc عندنا la même mesure. Tracez F le symétrique de B par rapport à O. Par rapport à O, on a F le symétrique de B. Donc la même méthode. F les propriétés de la symétrie centrale. Par rapport à O, on a H. E est le symétrique de A. F est le symétrique de B. De les données. Alors le symétrique de la droite AB est la droite EF. donc AB parallèle à EF. donc il y a deux points symétriques à d'autres points par rapport au même centre. donc la droite EF est parallèle à la droite AB. de même on trouve que AF parallèle à BE. Définition. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Mais une fois que le quadrilatère, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. donc هذه مع هذه، والopposé ديال هذه هو هذا، حتى هما parallèles. تلقى هكا. هذه هي la définition ديال parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère
donc on a 4 les sommets, 4 les côtés, qui a ses côtés opposés, AB l'opposé ديالها FE, AF l'opposé ديالها BE, les côtés opposés parallèles de A2. Par rapport à O, E est le symétrique de A, F est le symétrique de B, A est le symétrique de E, B est le symétrique de F. تلاحظوا أن بالنسبة ل O, A السيمتريك ديالها هي E, و E السيمتريك ديالها هي A. B كذلك السيمتريك ديالها هي F, و F السيمتريك ديالها هي B. Donc le symétrique du parallélogramme ABEF est le parallélogramme ABEF lui-même. Le symétrique ديال هذا الباراليلوغرام هو نفسه نيت ما تغيرش. اش تنقولوا هذا الباراليلوغرام عنده un centre de symétrie. Le centre de symétrie d'un parallélogramme est le point d'intersection de ses diagonales. O les diagonales راهم هادو تسمى O le centre de symétrie. أو là, les exercices, on dit que ABEF est un parallélogramme de centre O. Les propriétés d'un parallélogramme. باش يتميز un parallélogramme. Par rapport à O, ديما نشرحو باش نفهمو مزيان منين جات كل propriété. E est le symétrique de A. E est le symétrique de A. Alors, O est le milieu du segment AE. F est le symétrique de B. Alors, O est le milieu du segment BF. تلاحظوا أن O est le milieu ديال les diagonales. Donc, les diagonales de ce quadrilatère ont le même centre. Propriété des diagonales. Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Ou là, se coupent en leur milieu. Une autre propriété. Par rapport à O, E est le symétrique de A, F est le symétrique de B. Alors, le symétrique du segment AB est le segment EF. Donc, AB est égal à EF, la distance. De même, on trouve que AF est égal à BE. Alors, le symétrique de A est E, le symétrique de F est B. Donc, le symétrique de le segment AF est le segment BE. Donc, AF est égal à BE. La propriété des longueurs. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Une autre propriété, par rapport à O, en se basant sur la symétrie centrale, F est le symétrique de B, A est le symétrique de E, B est le symétrique de F. Et là, on a les angles. Alors, le symétrique de l'angle BEF est l'angle FAB. واش تنعرفوا على la symétrie centrale pour les angles. Elle conserve les mesures des angles. Donc, BEF est égal à FAB. L'angle, de même, on trouve que ABE est égal à EFA. ABE est égal à EFA. شنو هما هادو؟ اش يبان لكم ان de ces deux angles opposés. La propriété تقول dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Propriété des angles. Dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire supplémentaire. Je n'ai pas les angles.
La somme de leurs mesures vaut 180 degrés. إلا جمعنا هاد l'angle مع هادي هادو هما لي consécutifs. إلا جمعنا هادي مع هادي عطاتينا 180. إلا جمعنا هادي مع هادي عطاتينا 180. إلا جمعنا هادي مع هادي عطاتينا 180. ديما أونغل مع ديك اللي حداها. دابا لي بروبريتي سالينا معاهم هادو خصهم يتحطوا في الراس باش ينفعونا في la démonstration. Comment démontrer un parallélogramme? ممكن نستغلوا les droites parallèles. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. يعني إلا كان عندي un quadrilatère وعندي les deux droites opposées ديالو sont parallèles AB parallèle à EF ou AF parallèle à BE, donc c'est un parallélogramme. خصني نبينها. دونك خصني نبين لي دوني على حساب لي دوني ديالي على حساب ليكزارسيس. خصني نبين بان AB parallèle à EF et AF parallèle à BE. من هادو بجوج غادي نقول دونك alors ABEF est un parallélogramme. يعني l'objectif ديالي في la démonstration هي انني نبين ان les deux droites opposées sont parallèles 2 à 2. هادي parallèle مع هادي وهادي parallèle مع هادي. إلا درت هي الوحدة وسكت لا خطأ، حيت حتى في d'autres figures اللي ماشي هما parallélogramme تتلقى les deux droites opposées sont parallèles وهو ماشي parallélogramme، الآخرين sont pas parallèles. خصني ضروري نديرهم بجوج. Les diagonales. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. إلا كان عندي هاد diagonale AE le milieu ديالو هو O و diagonale BF le milieu ديالو هو O نيت، donc les deux diagonales ont le même milieu بلا ما نشوف les côtés واش parallèles ولا صافي. إلا كان عندي les diagonales عندهم le même milieu, donc c'est un parallélogramme. Selon les données, les diagonales AE et BF ont le même milieu, les voies O. Donc, ABEF est un parallélogramme. طريقة أخرى، إذا كان عندنا les côtés، يعني عندي les mesures ديال les côtés. Si un quadrilatère a deux côtés parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. شنو هي هادي؟ خص يكون عندهم parallèle، يكونوا parallèle يا إما هادو يا إما هادو على حساب لي دوني اللي عندك. AB يكون parallèle à FE et AB la mesure ديال AB تكون هي la même mesure ديال EF. خصني نكتب في لا ديمونستراسيون ديالي، خصني نوصل نبين بأن AB parallèle à EF et AB égale à EF نفس les côtés. إلا وصلت أن les deux côtés sont parallèles et égaux, غادي نقول alors ABEF est un parallélogramme. بلي côtés نيت، si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. هنا ما عنديش parallèle، عندي les mesures ديال les côtés كاملين. اش كيخصهم يكونوا؟ خص يكونوا les côtés opposés يكونوا égaux 2 à 2، يعني هذا مع هذا يكونوا égaux وهذا مع هذا يكونوا égaux. دونك في لا ديمونستراسيون ديالي خصني نوصل ان AB est égal à EF et AF est égal à BE. إلا قلت هكا، إلا وصلت لهاد النتيجة هادي، غادي نقول alors ABEF est un parallélogramme. Les angles. Si un quadrilatère a ses angles opposés 2 à 2 de même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. سيكون هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا. Selon les données, on a FAB est égal à BEF
et ABE est égal à FE. إلا وصلت لهاد النتيجة هادي تنقول بأن ABEF est un parallélogramme. ناخدو un exemple باش نشوفو هاد les propriétés ou هاد les méthodes de démonstration comme des exercices d'application. STUV est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en W, tel que SW égale UW et TW égale VW. لاحظوا هنايا شنو هما هاد القياسات اللي عطاونا SW égale UW. اش تعني هذا؟ تعني ان W est le milieu ديال SU. شنو هي TW؟ TW égale VW, donc W est le milieu ديال TV. يكفي دابا نمونسيوني بان عرفت بان دابا في هذا ليكزارسيس علاش تيهضروا على لا بروبريتي ديال لي دياغونال. شنو السؤال؟ on donne UV est égal 11 cm. UV هادي est égal 11 cm. calcule ST. اش بان لكم؟ بغيت نحسب ST وعطاوني UV. إلا كان هذا باراليلوغرام دونك راه UV تتساوي ST. هذا تيساوي هذا. ما غاديش نجاوبو نقول 11 حيت ما قالوا ليش بان STUV est un parallélogramme. قالوا لي كوادريلاتير. دونك في لا ديمونستراسيون ديالي خصني نبين بان هذا الكوادريلاتير est un parallélogramme. اش غادي نستعمل لي دوني اللي عطاوني اللي هما SW تيغال UW et TW تيغال VW. خصني نبين اشنا هي هادي بان W est le milieu ديال les diagonales de ce quadrilatère. هاد les diagonales عندهم le même milieu, donc على حسب la propriété نتاع les diagonales قلنا un quadrilatère dont les diagonales se coupent au même milieu, donc c'est un parallélogramme. هادشي اللي خصنا نبينو. On a STUV est un quadrilatère. خصنا نبداو بلي دوني اللي عطاونا. tel que W appartient à SU. هما باينه في le dessin بان W appartient au segment et W appartient à TV. اللي هما علاش بيناهم سميناهم دي سيغمون حيت هما لي دياغونال. et هنا les mesures اللي عطاونا SW égale UW et TW égale VW. اش تعني هذا؟ تعني ان W هو لو ميليو ديال SU و W هو لو ميليو ديال TV. كنجي نقولوا alors W est le milieu de SU et de TV. c'est bon. واش تنعرفوا على شنو هي لا بروبريتي نتاعت لي دياغونال مع لو ميليو ديالهم؟ Selon la propriété, si un quadrilatère a cette diagonale qui se coupe en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. احنا طبقنا la propriété ديال les diagonales ذكرناها هنا. هي اللي بتخليني نقول ان donc STUV est un parallélogramme. ولا كان STUV est un parallélogramme اش غادي يكونوا لي كوتي اوبوزي؟ غادي يكونوا ايغو. تا هي نذكرها. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. C'est-à-dire la propriété نتاع les côtés opposés de même longueur. Donc ST غادي تكون تساوي l'opposé ديالها اللي هي UV. غادي تكون تساوي حتى عطاو لنا UV هي 11 سم. استغلينا لي دوني اللي عطاونا اللي تيعطيو على لي دياغونال واستغني la propriété نتاع les côtés opposés sont de même 2 à 2 de même longueur باش نلقاو la mesure ديال ST. Un autre exemple. وهنا حاولوا تفكروا فيه قبل ما نجاوب. نديروا بوز وفكروا فيه واش ديك الساعه قارنوا لا ريبونس ديالكم مع ديالي. LMNO est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en P.
tel que Lm est égal à NO et Mn est égal à LO, on donne PO est égal à 8 cm, calcule PM. Voilà la figure. LMNO est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en P. Les diagonales, diaolo, se coupent en P. Tel que LM est égal à NO. LM, je trouve côté. L'information là, est égal à NO. C'est côté opposé. Ça oui, MN, c'est côté T. L'opposé dialo est LO. Donc, c'est oui. إذا إلى عندي هاد les informations هادو LM تيغال NO et MN تيغال LO دونك هذا شنو يكون سي ان باراليلوغرام نذكرها ونبينها on donne PO تيغال 8 سم دونك PO هي هادي اشنو هو المطلوب مني جو كالكول PM هي الكمالة ديال داك الدياغونال اش خصني نعرف ان P هو لو ميليو ديال M. علاش؟ لأن هذا سي ان باراليلوغرام. علاش هذا باراليلوغرام؟ حيت لي كوتي اوبوزي سون ايغو 2 à 2. صافي؟ دونك هاد لا ديمونستراسيون هي اللي خصني نتبع بلي دوني من الأول. نبدا. On a LMNO est un quadrilatère tel que LM est égal à NO et MN est égal à LO. H تعطيني هادي quadrilatère qui a les deux côtés opposés de même longueur 2 à 2, donc c'est un parallélogramme. Selon la propriété, c'est un quadrilatère à ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, H alors c'est un parallélogramme. Donc, LMNO est un parallélogramme. Ou laquelle LMNO est un parallélogramme. On a brit les diagonales, بغيت نحسب الدياغونال. اش غادي نجيب comme propriété؟ اش غادي نستغل comme propriété؟ غادي نستغل la propriété نتاع les diagonales. اش تتقول؟ تتقول ان un parallélogramme les diagonales ديالو مالهم et se coupent en leur milieu. Voilà. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. اش تعني هادي؟ ان alors P est le milieu de OM. Ou là كان P le milieu ديال OM. إذا كان le milieu ديال OM. Donc هاد la mesure هادي اللي هنايا تتساوي هادي. Donc PM égale à PO égale à 8 cm. وهاني جاوبت على السؤال. Un autre exemple. ABCD est un quadrilatère du centre O, tel que AD est égal à 5 cm, et AB parallèle à CD, et AB égale à CD. Calcul PC démontre que O est le milieu de AC. ABCD est un quadrilatère du centre O, centre le point d'intersection les diagonales, tel que AD à la distance est égal à 5 cm et AB parallèle à CD, AB parallèle à CD et AB égale à CD. أول سؤال BC calcul BC. باش نحسب BC خصني نبين بأن هذا est un parallélogramme. إلا كان parallélogramme راه BC égale à AD. AD ديجا عطيناها لنا دونك خصني نبينها. باش غادي نبينها لي دوني اللي عندي أن AB parallèle à CD et AB égale à CD. وهنا la propriété ديال les deux côtés opposés si on parallèle et égaux, donc c'est un parallélogramme. Il a dit dire, جاوب على السؤال الأول. On a ABCD est un quadrilatère tel que AB est parallèle à CD et AB est égal à CD. AB parallèle à DC,
CD et AB égale à DC. Et là, la propriété, selon la propriété, si un quadrilatère à deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur, il a bien parallèles, de même longueur, c'est un parallélogramme. Alors, c'est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. C'est la propriété. Et puisque dans un parallélogramme, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, propriété de les longueurs, les côtés opposés, donc, alors, BC est égal à AD, donc BC est égal à 5 cm. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني démontre que O est le milieu de AC. Donc, هذا parallélogramme, le centre هو O, donc voilà le point d'intersection ديال les diagonales. واش تنعرفوا عليهم؟ Les diagonales se coupent en leur milieu dans un parallélogramme, bien sûr. 2. On ABCD est un parallélogramme du centre O. On va dire directement 1, بينا démontré que ABCD est un parallélogramme. On ABCD est un parallélogramme du centre O. Alors, ces diagonales AC et BD se coupent en O. Selon la propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de AC. هنا هذه الكلمة هذه du centre O هي اللي استغلناها du centre O هي اللي عطاتنا بأن هذه diagonales se coupent en O. ولكن واش O هو le milieu؟ لا la propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, O هو le milieu de la diagonale. دابا ندوزو لي parallélogrammes particuliers. عندنا parallélogramme البروبريتي ديالهم اللي شفنا كاملين، ولكن كاينين حالات خاصة. تيكون parallélogramme ولكن عنده واحد الحاجة زايدة تعطيني شكل آخر. وعندنا ديجا عارفينهم، هي بغينا نفهمو بأنهم سون دي parallélogrammes. كاع لي بروبريتي نتاع لي parallélogrammes غادي تطبقو فيهم. دونك أول فيغور هي le rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. هذه la définition ديال rectangle. تنقول لك شنو هو rectangle تقول لي واحد الفيغور اللي فيها 4 نتاع لي زونغل droits. ولكن les mesures ديال les côtés ماشي بحال. Ces côtés opposés sont parallèles à 2 à 2. اش تلاحظوا على AB مع DC sont parallèles. OAD مع BC هما parallèles. هادي شفناها في الباراليلوغرام. اش تلاحظوا على les côtés opposés في les longueurs sont de même longueur 2 à 2. هادي تتساوي هادي وهادي تتساوي هادي. Les diagonales ont le même milieu. اش نعرفوا على le rectangle. Les diagonales ديالو se coupent en même milieu. Donc, il y a 3 propriétés. On va voir le parallélogramme. Le rectangle. Alors, le rectangle est un parallélogramme particulier. Le rectangle est un parallélogramme particulier. Choufou, le losange. Je t'en ai le losange. Quelle est la définition de losange? Un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. 4 côtés de même longueur, ولكن ما عندوش angle droit. Donc, اش نعرفوا على losange? Ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2. هذا parallèle مع هذا وهذا parallèle مع هذا. Ces côtés opposés sont de même longueur 2 à 2. هذا تساوي هذا وهذا تساوي هذا. قلنا بأنهم متساويين.
selon la définition. Les diagonales ont le même milieu. Les diagonales ont le même milieu. هاد les propriétés colonnes تاع parallélogramme. Donc, le losange est un parallélogramme particulier. شوفوا le carré. Le carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Le carré jamais la propriété du rectangle مع losange. عنده les 4 côtés égaux, même de même longueur, ou عنده angle les 4 angles droits. هذه عطينا carré. عشان نعرفوا الكاري في les côtés ديالو غادي نقولوا ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2. هذا parallèle مع هذا، هذا parallèle مع هذا. Ces côtés opposés sont de même longueur 2 à 2. هذا تساوي هذا وهذا تساوي هذا. Les diagonales ont le même milieu. عشان نعرفوا les diagonales عندهم le même milieu. Donc هادو les propriétés d'un parallélogramme. Alors تنقولوا le carré est un parallélogramme particulier. Les diagonales des parallélogrammes particuliers. تنعرفوا على أن le rectangle, les diagonales ديالو كتيرين sont égaux. Le rectangle, un rectangle a ses diagonales de même longueur. Le losange, تنعرفوا على les diagonales ديالو sont perpendiculaires. Donc le losange, un losange a ses diagonales perpendiculaires. عقلوا عليها. Ou le carré, جمعهم بجوج. عندنا le carré, un carré a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur. هادشي غادي نحتاجوه في la démonstration. Comment démontrer un parallélogramme particulier? Un parallélogramme, déjà on dit parallélogramme plus angle droit. وحده. في les données عندي angle droit. شنو هما لي باراليلوغرام بارتيكولي اللي عندهم اونغل دروا؟ كاين الكاري وكاين لو ريكتونغل، ولكن هي الاونغل دروا بوحدها ما تعطينيش كاري، تعطيني ريكتونغل. دونك لا ديمونستراسيون تبين بان واحد الكوادريلاتير اي ان باراليلوغرام زائد عنده اونغل دروا، دونك سي ان ريكتونغل. Un parallélogramme plus diagonale de même longueur, les diagonales de même longueur بوحدهم كاينين في الريكتانجل. Donc c'est un rectangle. Un parallélogramme plus deux côtés consécutifs de même longueur, les côtés فقط كانوا متابعين عندهم le même longueur, c'est un losange. Un parallélogramme de diagonale perpendiculaire فقط يعني أنا تنقول في la démonstration في l'exercice le cas اللي عندي هو أني عندي un parallélogramme زائد diagonale perpendiculaire فقط، ما عندوش حاجة أخرى غير les diagonales perpendiculaires. les diagonales perpendiculaires تعطيني losange. le carré خصني ضروري نقول un parallélogramme plus les diagonales perpendiculaires et de même longueur، خصني نبينهم بجوج. وحده فيهم شناها perpendiculaire losange، diagonale de même longueur rectangle. هنا عندي diagonale perpendiculaire et de même longueur، يعني les diagonales. غادي يعطينا un carré. يعني في la démonstration ضروري خصني نبين أول حاجة c'est un parallélogramme زائد وحدة في هادو اللي كانت عندك غتعطيك la nature ديال داك le parallélogramme. ناخذ un exemple de démonstration. RAME est un rectangle et étal est un carré. RAME est un rectangle, ETAL est un carré. On sait de plus que RM est égal à 8. شنو هي RM؟ هادي RM اش يكون RM؟ ديما نسولها انت تعطيني شي دوني خصني نفهمها مزيان اشنا هي. RM
هو le diagonal du rectangle RAME. السؤال هو calcule la longueur TL en expliquant ton raisonnement. Donc TL اش تكون؟ وباش نحسب لا لونغور ديالها خصني نعرفها اش تكون. TL هي le diagonal ديال le carré TALE. Donc اش تنعرف على لي diagonal ديال le carré؟ Le diagonal ديال le carré sont T égaux. Donc LT تساوي AE. و AE إلا لاحظتو مزيان هو le deuxième diagonal ديال le rectangle RAME. واش تنعرفو على les diagonales ديال un rectangle sont égaux. Donc AE تتساوي RM و RM عندي 8. Donc LT ولا TL لقيت لا لونغور ديالها. وهذا ريزونمون اللي درت غادي نمشي دابا بالعكس على حساب لي دوني اللي عندي، حيت اول دوني عندي RM كاينه في وسط لو ريكتونغل. هادشي اللي غادي ندير. دونك لا ديمونستراسيون ديالي غادي تمشي هاكا. غادي نبدا بلو ريكتونغل وغادي نقول on a RAME est un rectangle dont les diagonales RM et AE. مالهم؟ باش نعرف عليهم. Tel que RM est égal à 8 cm, selon la propriété un rectangle a ses diagonales de même longueur, donc AE égale RM égale à 8 cm. On considère le carré. On a étal est un carré dont les diagonales TL et AE. هما تنبينهم في نفس الوقت في الدسم. AE et TL. واش تنعرفوا على les diagonales ديال le carré؟ Selon la propriété, un carré a ses diagonales de même longueur. إلا كان عندهم les mêmes longueurs, donc TL est égal à AE est égal à 8 cm. راني نجاوب واستغليت les diagonales ديال les parallélogrammes particuliers. Un autre exemple, MNOP est un quadrilatère. Tel que MN égale à OP, MN parallèle à OP et MO perpendiculaire à NP. Démontre que MNOP est un parallélogramme. السؤال الثاني démontre que MNOP est un losange. أنا درت واحد التيست. Tant que قالوا لي démontre que MNOP est un parallélogramme رسمت MNOP parallélogramme. Et باش نفهم مزيان لي دوني اش عندي؟ عندي MN est égal à OP. ها MN ها OP sont égaux. وعندي MN parallèle à OP. Donc MN parallèle à OP هذه la propriété ديال le parallélogramme deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Donc c'est un parallélogramme. هادشي اللي غادي ندير باش نجاوب على السؤال الاول. On a MNOP est un quadrilatère tel que MN égale à OP et MN parallèle à OP. Selon la propriété, si un quadrilatère à deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc MNOP est un parallélogramme. هاني بينت بأنه parallélogramme. السؤال الثاني démontrer que MNOP est un losange. اش على losange؟ يا إما les côtés consécutifs يكونوا égaux يا إما les diagonales يكونوا perpendiculaires. واش عندي في les données le côté consécutif MN OP. واش تنعرف les mesures ديال NO و MP؟ لا. كاين اشنو هو les données اللي عندي MO perpendiculaire à NP. شكون MO؟ هي هادي و MPN هي هادي. Donc les diagonales sont perpendiculaires. C'est نذكرها. B on a MNOP est un parallélogramme dont les diagonales MO et NP. Puisque MO perpendiculaire à NP, les diagonales perpendiculaires, selon la propriété
Si un parallélogramme a 7 diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc, MNOP est un losange. استغلت la propriété ديال parallélogramme plus les diagonales perpendiculaires. عطاتنا losange. Étape de construction d'un parallélogramme. Les exercices, غادي يعطيكم des points, يقول لي construit un parallélogramme ABCD. خص يكون عندك لا ميثود، وباش تنخدمو غالبا تنخدمو بالكومبا. احسن طريقه هي الكومبا، هي اللي نوريكم. تكون عندي 3 بوين، بغيت كوادريلاتير ويكون باراليلوغرام. دونك بغيت نرسم ABCD باراليلوغرام. دونك الا تبعت التسميه غادي نقول ABCD. دونك دي غادي تكون هنا. كيفاش غادي نرسمها؟ غادي ناخذ الكومبا وغادي ناخذ لا ميزور ديال AB ونجي عند C ونرسم قوس، وناخذ لا ميزور ديال BC ونجي عند A ونرسم قوس آخر. هادي يتقاطعوا في نقطة وحدة هي D. تيبقى ليا نصيل ما بين الحروف A مع D و C مع D. Exemple de construction. Un exercice. حاولوا تصاوبوه هو الأول، عاد شوفوا الحل. Trace un parallélogramme EFGH tel que EH est égal à 3 cm, EF est égal à 5 cm et HEF est égal à 47 degrés. Donc on dit la mesure ديال deux côtés و عندي la mesure ديال l'angle. اش خصني نبدا؟ خصني نبدا بواحد في هادو وندير لونغل هي الثانيه، عاد ندير الثالث. دونك غادي ناخذ غير ونرسم 3 سنتيمتر ديال EH. غادي ناخذ لو رابورتور نحطو في E طون كو السومي ديال لونغل HEF هي E. غادي نجي عند E ونحسب 47 درجة 47 degrés. عندي 0 10 30 40 45 47. نحط بوان، نجيب لاغيل ونرسم EF. EF فيها 5 سنتيمتر، دونك نحد عند 5 سنتيمتر ونسميها F. دونك هاني احترمت لي ميزور اللي عطاوني. EH فيها 3 سنتيمتر، EF فيها 5 سنتيمتر، ولكن لونغل اللي بيناتهم هي 47 degrés. دونك باقي ليا النقطة الجي. باش نرسم النقطة الجي غادي ندير لا ميثود ديال بالكومبا. باش نكمل ان باراليلوغرام خص يكون EF باراليل à HG و EH باراليل à FG. باش نديرها بالكومبا. ناخذ لا ميزور ديال EH ونجي عند F ونرسم ارك، وناخذ لا ميزور ديال EF ونجي عند H ونرسم النوتر. هادي يتقاطعوا سكوب ان سول بوين، غادي نسميها جي ونكمل لو ديسان ديالي. وها لو باراليلوغرام اللي تيحترم هاد لي ميزور اللي عطانا. Un autre exemple, trace un losange ABCD tel que AC est égal à 7 cm et BC est égal à 4 cm. باش تنعرف على اللوزانج اش عطاوني بعدا AC و BC. AC اش يكون و BC اش يكون. دونك غادي نرسم لوزانج ماشي ضروري نرسمو بالعبارات هما هادوك، نرسمو كيما كان باش نعرف ABCD نعرف AC اش تكون AC دياغونال و BC كوتي. واش تنعرف على لوزانج لي كوتي ديالو كلهم سون تيغو. دونك الا بغيت نرسم هاد الديسان ونرسمو صحيح باش خصني نبدا؟ خصني نبدا بهاد الدياغونال AC 7 سنتيمتر و BC. راه BC
هي بي A هي A D هي D C بحال بحال ناخذ 4 سنتيمتر ونرسم. كيفاش؟ غادي نرسم A C هو الأول 7 سنتيمتر، غادي ناخذ الكومبا ونعبر 4 سنتيمتر ديال بي سي وراه هي ديالهم كلهم كي قلنا، وغادي نجي ندير من A نرسم أرك ومن سي نرسم أرك، غادي يعطيني 4 هنا و4 هنا ونصل بيناتهم. نفس الطريقة نديرها الجهة الأخرى، ناخذ نفس العبارة 4 سنتيمتر، الأرك الأول الأرك الثاني غادي يتقاطعو، غادي نرسم الكوتي ونسمي بي دي. ها بي سي تتساوي 4، بي أ تتساوي 4، أ دي تتساوي 4، دي سي تتساوي 4. وبعدا نكون رسمت لي زونج اون ريسبكتون هاد لي ميزور اللي عطاوني. آخر نقطة نشوفوها في الدرس هي l'aire des parallélogrammes. خصني نكون عارف longueur ديال كوتي و longueur ديال la hauteur relative à ce côté. كيفاش نحسبو l'aire ديال هاد الباراليلوغرام؟ A est égal B fois H، يعني longueur ديال côté fois longueur ديال la hauteur relative à ce côté، و R رمزناها l'aire. بالنسبة للrectangle خصني نكون عارف longueur و largeur، و l'aire d'un rectangle هو longueur fois largeur. l'aire des losanges، يعني losange اش خصني نكون عارف عليه؟ خصني نكون عارف لي لونغور ديال لي دياغونال ديالو. دونك هذا دي دياغونال كبير و دي صغيره ديال الدياغونال الصغير، لي لونغور ديالهم هما اللي غادي يعاونوني باش نعرف l'aire ديال هاد لو لوزونج. دونك A تيغال D fois D sur 2، دياغونال كبير فوا لونغور ديال الدياغونال صغير مقسم على جوج. l'aire des carrés، ان كاري اش خصني نكون عارف عليه؟ فقط نعرف غير الكوتي ديال كوتي واحد ديال الكاري. علاش؟ لان كلهم بحال بحال، دونك بحال بحال ريكتونغل، مي هنايا غادي تضرب في نفسه. دونك l'aire est C fois C. Exemple de démonstration. Calcule l'aire d'un parallélogramme dont la dimension d'un côté mesure 6 cm et la hauteur relative à ce côté mesure 4 cm. عطينا la nature ديال la figure هي parallélogramme. Les mesures les dimensions ديال les côtés mesurent 6 cm et la hauteur relative à ce côté mesure 4 cm. دونك يكفي نطبق القاعدة. نرسم واحد الرسم بسيط. Parallélogramme, côté 6 cm, la hauteur relative à ce côté, donc il y a dit, fait 4 cm. Donc on applique la règle directement. Donc l'aire d'un parallélogramme est A égale 6 fois 4. Ça veut dire le côté fois la hauteur relative. A égale 24 cm carré. Le centimètre fois centimètre carré. ديما l'aire تتحسب bleu carré. L'aire d'un parallélogramme est de 64 cm carrés et l'un de ses côtés mesure 16 cm. Combien mesure la hauteur relative à ce côté? Donc, on dit un parallélogramme, les côtés ديالو فيه 16 cm يعطينا ليا، و la hauteur relative à ce côté ما عرفتهاش هي h. اش تنعرف ان l'aire de ce parallélogramme est 64 cm carrés. Donc اش نقول؟ l'aire d'un parallélogramme est A égale à 16 fois h. Donc تطبق la règle 16 fois h la hauteur. Donc l'aire تنعرفو اللي هو 64 est égal 16 fois h. Donc باش نعرف h سندير h est égal 64 sur 16. ولا حسبتها ديال نلقى ان h est égal à 4 cm. Donc راني جاوبت على السؤال ديال la hauteur relative à ce côté. وبهذا غادي نكون ساليت الدرس ديال لي باراليلوغرام، ونتمنى تكونوا استفدتوا. وبطبيعة الحال نتمنى لكم
النجاح والتوفيق. وأنا مستعد كالعادة ودائما. اللي عنده شي سؤال مرحبا، اللي ما فهمش شي بارتي في هذا الكور مرحبا، نعاودو نشرحها ان شاء الله. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.